शर्म आती है, शर्म आती है, लुकमा कैसे खिलाओ, शर्म आती है। अगर झगड़ा करते हुए शर्म नहीं आती, इस सुन्नत पे अमल करो। फिर जो नौजवान ने देखा अब तो यही करना पड़ा, अब बिस्तर पे बैठे मियां बीवी चुपके से लुकमा बनाया, बना के सामने जगह उसने मुंह खोला तो उसके मुंह में लुकमा, कहते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और वो देखने लगी और बड़ी खुश हुई। अब बोला तुझे ये पट्टी किसने पढ़ाई? अल्लाह ताला उनका भला करे, उसने तुझे इंसान बनाया। उसके बाद से वो झगड़े खत्म। फरमा कि ये तरीके सुन्नत तरीके, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक का मामला कैसा आया? रिवायत है, आपने फरमाया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, इन्नहु ला युहब्बिनु अलैया अल-मौत अन उरीदुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला कि जन्नत में भी तुम मेरी बीवी हो, मरना ही आसान है। हालांकि आपकी क्या शान है, क्या मकाम आपका है। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह के हम्द का झंडा आपके हाथ में होगा, जन्नत की चाबी आपके हाथ में होगी, और जन्नत के 1000 खादिम आपके दाएं बाएं होंगे, और जन्नत की लाखों हुए आपके मुंतजिर होंगी, और आप तमाम नबी आपके झंडे के नीचे होंगे। कोई नबी जन्नत में जा नहीं सकते जब तक आपका कदम जन्नत में न पड़ जाए। आपके लिए मकाम महमूद लाया जाएगा और हौज़े कौसर आपके लिए अता किया जाएगा, जिसका चश्मा पानी जो होगा दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा, जो एक दफा पी ले कभी प्यास न लगे, ऐसा पानी। उसमें सोने चांदी के इतने लोटे होंगे जितने आसमान पर सितारे। पूरी उम्मत आपके दरबार में हौज़े कौसर से आबे कौसर पीने के लिए आएगी। और क्या आपकी शान, मकाम, मर्तबा। लेकिन उस सब के बावजूद अपनी बीवी से कह रहे हैं, ऐसा जब से मुझे पता चला कि तुम जन्नत में भी मेरी बीवी हो, मुझे मरना ही आसान है। बीवियों के साथ हुस्न सलूक का मामला, ये मुआशरा इसी से बनता है। आज अल्लाह माफ फरमाए, घरों में झगड़े हैं, अनबन है, लोग कोर्टों कचहरियों में चले जाते। कितने दारुल कज़ा में मियां बीवी के केसेस चल रहे हैं, और कितने एक एक इलाके का सर्वे करो, सैकड़ों हजारों औरतें तलाकशुदा, खुलाशुदा घरों में बैठी हुई है, अनबन हो गई, जिंदगियां टूट गई। ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। इसीलिए फरमाया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक का मामला होना चाहिए। ये बोल पर औरत अपनी पूरी जिंदगी, पूरी इज्जत मर्द के हवाले कर देती है, और उसके दर पर पड़कर पूरी जिंदगी गुजार देती है। बाप का जनाजा घर में वहां पड़ जाए माँ के यहाँ, ये शौहर की इजाजत के बगैर नहीं जाती, हर हाल में यहाँ पड़ी रहती है। इसी घर से उसका जनाजा जाता है, तो लिहाजा उसकी इज्जत करना चाहिए। एक बोल पे 18-20 साल माँ बाप ने परवरिश की, मर्द के हवाले कर दिया। एक बोल पे ये रिश्तेदारी जुड़ जाती है, और एक ही बोल पे टूट जाती है। इसलिए कुरान करीम में सैकड़ों आयतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी के हुकूक बयान किए तफसील के साथ, कि इस पे चलो, इस पे आओ। इसी से माशरत बनती है, मोहब्बतों से। औलाद के साथ मोहब्बत का मामला, उनकी अच्छी तरबियत करना। अल्लाह माफ फरमाए, नौजवानों का बड़ा मजमा हाथों से निकला जा रहा, नशे का आदी हो गया, माँ बाप परेशान, जिंदगियां परेशान। तो इसलिए औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'in, कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो। वद्रिबूहुम व हुम अबनाउ 10, 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। पिटाई का मतलब जोर ज्यादा नहीं मारना, इस बात से थोड़ा सा उसको डराया, एक छड़ी लगाए।
10 سال کا ہو جائے بستر الگ الگ کر دو. آپ کی کفالت میں حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے جو پہلے شوہر کے تھے وہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے, ہاتھ کو ادھر ادھر گھمایا برتن میں, آپ نے ان سے 2 باتیں کروائی. یا غلام, اے میرے بچے, سم اللہ, کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو, وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے آگے سے کھاؤ, سامنے سے کھاؤ. سنت ہے, بچوں کو سکھایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ایک دفعہ آپ کی سواری پہ بیٹھے ہوئے, آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے, ایمان سکھائے. یا غلام انی اعلمک بکلمات, اے میرے بچے میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں, ان کلمات کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں اتار لیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے حکموں کی حفاظت کر, اللہ ہر حال میں تیری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد کر تو تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے کرو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ. پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہے, ہرگز ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العزت نے تیری مقدر میں نفع لکھ دیا ہے. پھر فرمایا پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے, ہرگز ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العزت نے تیری مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم چل چکے, لکھائیاں خشک ہو گئی. اب پوری دنیا کے انسان مل کر کسی کی تقدیر کو بدلنا چاہے بدل نہیں سکتے. مسئلہ اللہ پاک کے ہاتھ ہے. لہذا اس اللہ رب العزت کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا, اولاد کی تربیت, گھروں میں دینی ماحول, عبادت کا ماحول, دعوت کا ماحول, پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری عورتوں کا مزاج داعیانہ مزاج بنے. ان کو سمجھائیں کہ دین پر چلو بھی, دین کی دعوت دو بھی. اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے. ہمارے گھروں میں بہت سی پڑوس سے عورتیں آتی ہیں, رشتہ دار عورتیں آتی ہیں. ہماری عورتوں کا یہ ذہن بنانا کہ آنے والی عورتوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے ہی ہیں, کچھ باتیں دین کی بھی کریں, نماز کی, آخرت کی, دین کی. پتہ نہیں کس کے بول سے خدا کس کو ہدایت دیتے. کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دعوت سے مکہ مکرمہ میں بہت سی عورتیں اسلام لائیں. انہی میں سے حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی ہیں جنہیں ام جمیل کہا جاتا ہے. وہ سبب بنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبب بنے آدھی دنیا میں اسلام کے زندہ ہونے کا. اب اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ کس کا ہاتھ ہے؟ زور سے بولو دیکھیں پتہ چلے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے. حضرت